one that you wanna listen to. Happy Tuesday! Morka Janice ka Greg malungilaro dulkok may kaptera familia or mang Happy Tuesday to everyone maltobet sa okyargi ng artia Police Lieutenant Rebecca ngin nga batangal yung kato ng lilang ka ma plol des ng arabe kaltuta nga rara lomi at traffic wera bodong odo orgi waigel bekro ko familia adamal ding wa talgibel time mo lelakla mal maringa sule la rubak kal Dios ra tial klabo kal balwad ra balur belaw ngilul meskid mambalwad tira kamal maringa sule la rubak kal Dios ra mokte karingi rireli dal mo other belaw ada mal makasal ad manggira dal mo ol kakatkak le kasabaak la kaubeltiring malaway sing mal sokal loreng asule la police lieutenant Rebecca yung abatangal mal masangim lo sabi elme open gather al tokobet al family hour nga mal bato ka rioro lorul sokal ma mo msate alam ang kurawal introduce herself or ada mo o geregel bato kal al trang tingil aurere al rabli la police so Ora poco mo le kukelte alek telia poktuso saranga kalgirela ay badul ma raklay ma bilung ma biraklay ma president Surangal Junior president Senator Cons Paules marugul senators ma speaker Anastasio marugul delegates ma governors ma speakers ito ubet sel morar arangayas ka mar listeners ma abo gumuulak ka klumutul mo syo kaya nga kang klekara Rebecca nga gireng nga batangal kuro rabla pulis el alta yak pulis lieutenant akpay nga Michael sa Vice President mong mo ogerageri nga kamo apkurababal ensering kamal masale police lieutenant kamo waisin mo la si kaw ka mlaras ko rigero o ra kaw kamili elam mo ra blur bela waisay mangoy nga ray nga kamo ay sa kura taliwal background ra kara kamlora school rigera elementary aw ersa kamlara hita start I say mga kamlo ko ra ahang rayo bukol ka IYE ekadilas I say amen akno ra kindera mouse emnor elementary ra Maristela until 7th grade emlo 8th grade ra Harris Elementary School sirak pro high school akno ra Vicente akno freshman mo sophomore kukmor high school elmlo junior mo senior maktilo ba high school sirak to di akno ra UOC akno ra UOC kulumda swasak molmol ra school kal morogi rinding tere basura adrabli ketamlo malaranga kal maktim no 6 months etamlaranga kal mil selgo tokoy rabla kira kal ngosutri tira uspe anyes waranga kal ra alit atri mo segi de akmer belawe start ng sor adrabli kal morsel time ra bol ribu serbital nga maka mo ay se lieutenant Luasea kaw mlamot tela rakan bulis elang mal 10 years ra ato ko ra kalbulis makmle sira ko telo murabla bulis lo rioren
Nalirgakbok police in 1998. Mga doon lamang 20 years el bukurol under emotsi. Andre M8. Hindi sige del 1998 raksis ba. Khair. Yak no dispatcher. Oi. Until 1998 until 2005 etong igakal mo o clear ka. Lo klera ka. Ya ba al January ra 2010 yak ma administrative assistant. After sige del maachula ra 2010 nga kam abulis. Baka Maklo sige del bulisel mo o 2015. Oi. Akal bulis Vice President ay gerwanggal niya Police Officer 1, 2, 3, Sergeant, Lieutenant. Oi. Sige del chula ra 2010 rabok police. Yak milomol mo Police Officer 1 sila 2015 nga ka Police Sergeant. March ra 2020 nga kamlo Police Lieutenant. Makamal nemre al rise orang karakawe. Amal nemre al mas si adalwasong malkura rider kara kalbulis. Nga ka matangal kara ang aramong da Rio ka Family Protection Act. Katartirigel to makadong rakal was ka first responder. Akmadingel was ay gaigi diel batokal ngani batokal ngal alember el ang kataramal lungil ra rem. Awera dokora mo ko maka gusto ko logel was ngararo law makamalungil lo Rio de Police Lieutenant. Ako mo lang i-advise ba sel ngi ya blokan dole ma olul gurule marablim. Masel asan nga kal momru sel urior yak. Ngari sel alanong kulwase ul mong asan nga kal morsegi da klomra ringin meranga. Makmor sel kurba bal gut moklil. Lo otil wase ya. Aurora motmok kul morang wirur patalel. Seguida olgol ngak sel baska kaurol bogurur ngi ya morsel kurba bal wase ang ultur sa klomra ngi ma ulmok mo nga makmo ak blok titul ma blok wangarang di kusig al ulel uli sige Akmal amatar ka le kadire kal kawya angelo ngara ala ay gel dom kadong mong statistics ngway ay gelo el sebe lo mesra li dice la incident al uben call in al uben igaygidiel el asuma dong masada Family Protection Act ay gel el call el mail girela domestic violence yung ultoy na igaygidiel el kawa kampain nga mo si edel mong maltelang al sila taray kaya daw spagay ito lo urol el mrula urior lo lelawa budget makarigali korka mulwasi lamo ang arak lang matatamal adara kaya kidel o urol lang mal global kulay kaya kidel statistics sige dra sel 2005 rabo clear yung kangilay kaya kidel urior hindi ka dil ay kidel statistics ngul demokrato ko ra citation process el morakort. Makamal masang sel Wednesday lak madingel wasi sel Wednesday at traffic citation na morakort. I see. Okay. At tigal ko radi merdara de lieutenant taling malbato ka rere makpay meskateal lang alwasi kamo ay selwasi ngarang ay gelway al ruep tar eungem el kawa girem el mrul real al time el lieutenant tial drolem. El all time maktirga malmol la citation mas statistics point of contact ra Family Protection Act coordinator to rawron morakort direct in charge ra traffic unit direct in charge ra tirigel police security ra US Embassy el all time ay gamal batol ngara ala ang
Siya malo ay siyang mga nga tipi kalal sil sa ka o kam kisa tela klog yang ra kam rulen mo en kuk mom rek say del sil sa. Bekal total pag-isara 4 a.m. Di sila ko tokraliya ang lunguek, Rosario. Amat mo ko nga almora embasil. Almo manitora tirigay kita pulis ng arsel. Make sure ang kalpmok laurior. Algirela si sa palira armorior na embassy. Ale. Bela ka telo ay silwase. Kami kisa tuta ako tel omrali amlulu. Lol troko karkara rupak kal Dios erulia rosario kale ka katolik. Oy, Oy marulia rosario ka. Ito dal moral mora embassy tiang ral pasyol mol konik mong embassy. US Embassy ang Brigel tiyan nga nga belal nga nakita rai. Maragit rai. Basel Villa Ambassador nga olo. Ngara olo. Lagi dal tablong. Ay si. Ya kamo makarang sel obong nga total mo check ringi. Ak mo monitor and make sure wa siya ada ang arngil perform ay gel nga alil nga rin. Kamo o Mr. Arbuli sel tirang alil mangkaray kay kita tablol basyo. Oh. Masel obong nga kamo make sure mula sa ito nga station or tire ng rule already say del tutar ay maklo matedo be around that time. See. Then what do you do next? Nga next o maro. Sel bok mo kal manit ako takmor olo rabil ambassador sanggil nga bil ambassador security kuk moral mura kita ran mortian main office nga ingel kuk ngar say sel bok mo rege kural me before 6 story nga kakuk mo ira to ko ira traffic. September mer officer nga kal assurer ada nga traffic. Algim kat mokro wi top del morarailan. Alguk po kumamar driver sa kuk kaw ngira telete sa maklela rail. Oy akmal di bla takalo ay sa kamal bato kar sorry ka sel direkta traffic galing kamal lungila teletele may ang nga mulwa si takman mo ngilaran dir sel les kawal el ngar segi diel madala ayabukol segi di ngaringi kamu ay sel mulwa si mlamo ang raklam mga tela time mga tegi del lurio ra traffic 8 years. tegi dager al morkaw kau ka enjoy el tegi del lurio el direkta traffic. Ngay siya ka mot me warnguk seleng me makmul marawalele vice. Serak ko to agim ko tromo leng aktira kal nga kal sibe kal mamal aswar usngiran atma albebil to baliw sir kam mama ko rawasay kom to sisiu liwa kalot kal aswar tama komol tita amla yum lebot to ka ko tiwal al to nga ka lumarang arsel to kol wasaya ngalyaw lo bangalel po mesa mong el timing meron ko sel loral mel lo otia de boreng ara osngil meranga kalwasay tiya gid gimulo alterngil gid dul kasi sa akra teletelel ngaringin sel de boreng ara adra osngil laat maroldar si imori mar mesto ban mas kamamaya ay malam di so kalo ay se ba so say mal me warung sel gisangal kal ngaram lai Saya de boreng kalen arangal seloran melang lak nga keteme el tom mamali bitut kam drir mong maral mo ko ra ngali sil katan nga kal ko haswa kalutan se man mot me arung ko rangal kalen ako maral wa say gidos ngelen ang omes lo say atrak club sik amo pulis Ay say hitsel ko ra mo rulal mo ngilaro mo lo say tala omes ra sa tegi da sabi kal mo ruring ira atrak club say ako story rakali nga ka Lora kay gidel outreach family protection act Lora taray kal school high school maku ay solo say kawyengel focal point aluwengel waya dom katong ringi sel ko mga niya kay gidel ko ato ko raw arab kay gidel domestic violence maku ay stilo sa mal ko mga niya ko raw kay gidel situation ing sibiwol ko lo sigrang kay gidel officer Rebecca tinaman nemre dol singengel nga direkta traffic
makasyo yung isi. Malso maming gaigi diya mang kamral ko rawalo tangal kawar magikrel ata tirigel lool mes kawara al ngararael. Mela kami komte lang al direkta traffic sila tutaw tirkal ngar eungim. Agi mla minus di mo agi di 5 al tim tira agi del kukata kara traffic mong agi del korawal lonti gal kukura mo da lam makaranga ablakal sa direktor kamame isokal mo to ulit tiyangi pa isulwasi agi del best system rel ang ma agi del tokoira citation ma statistics sa agi del kuk best direktor kamama am not telgibal kuk asa na agi del real kuk mo next person sel sumakliya obisringin mo ngili nga kamoy dal mo walo mesel tiagi del kuk malbato kaya galbe bira bira kam agi da kuk mo dal morangel. Okay. Wala time maging ara transition sa igi del tokolo iyo de la citation ma statistics nga ka resta igi kung ura al 3. Man misala director Ismail Angon mo mang sabel kuk mo niya ako ra ay gel baby raw real mo wala al statistics al mo niya kuk mo wala al segit may gel traffic citation al mora akor talong ya del real mang mo niya ongara al man sipe mal di mo focus ay gay gidel lurele mal FPA Family Protection Act focal point kuk ngara embassy overseas security retail nga raray traffic traffic oy maka mo ay sirgid mulwas nakakuramal akmakot tal mga tuol gilel selurere mal first responder a domestic violence kidamla ado orting lieutenant amang ngani ata mal lo ay sa experience ka mo mal lo makita mo maktin mo tal or ogel was ka tiro ko ngani ate alal mo ra mesay gay gitial incidents sa obo nga tamal ko abular nga lakaling nang namorya nga roera blay ma Uy saya kel tokora domestika nsegi del men power kamam rogul bulis respond mga kaukani sil era nga chustel guk nga front lo nga arablu ding rogul tokora domestika respondar buliseng agi bol ka kakra bol nga niya kora angal sang sel mal ubeng no ja kalo nga langarang agi tumo to nga agi kasam Auckland di meichur agi tuti ngaria igel bokwesel sel especially tokora ngal ka sel modagi modngel wasing agi magararate tele sel gibo am marube kal didul el telaule yarangal ka to mesertil ngara forma wana regila ma 6 regila ya 6 optitritir ka el ngara malengelam ututaw liagi modngel wasing ta matar besul time do gisa ase segit sel bol gima rebulis sa mo ko lang nga kalgi adu asem el akata makarar tirga ngal ko obo tirga telal mengira mal kukuli sel tara to ko rakpimina di tirga ngal ka kata wala ka basol sa edang way kitiri ngaram ututol mangitel time ay gigil baby la time mak mo face lo say sel bodom ko dong ara ko adrabila kada Kristiano hindi ko ra mo selwa say hindi akang nguk na swal wai say mong wai say malaka mong sangar kamam segit sel mo challenging ra kamam bulisen mo say makata kahalel ber officer nga kamata ngaringi edo lutulo ko rekel wasay taanga ako rak me dengal ata subdi wasay taanga mo sob el wai say malira klesegi do wasay nguk pebira to ko el togo deleng tomadak teranggal adam ndagi modngel waseng ngarger magi mosi ke ndagi model waseng ngarger safety ranggal mangyes ngari sel temporary safe house raika ndi agi mol over ko mga tengkakara to ko overtime mangarang makada akmal kora el altime makasay algo morning segidan sab edan segida challenging ramam raika gidil to ko ra sel kidimedo asendiak lelak alwi de kal awim persen betia kal base agim ko tromu leblo luangarangin akuk mal dom das rasel akmak akma asendiak medo borablik Olo ay tara de borablik e komam kim lengadim de ngel basyon lo boringi din de mo seng kageo ngor sel to kal base ola ka bom
kim nga wilin foya egel outro ngira weste nga ist may gira egel mo challenge ngara adi kal dil domestic may gal baby rawlera oi se Ti kamal sulang aktiri kal chata adura before el tiregal ure mal pe time diregal gine mal top da ututem. oi se Lega mestri arangal kal ngaraway ge the situation ta songreng rat wala ka ti amode mong ngara mo sa emel al morgere kora so kaltri mo kabay di maakaw kung oi se lol top da ututem ma plim mga el mo take care ti mar direct cultigal bulis ngal ngi se klibilar gid mo mangitar mo kat ma se madame do o garang di ko ma direct careful ako ngal alam mawira malo sen dia gimbi tera ko liner ka mam naging direct kul si per adlo bulte sur ka mam agi malas mal mura kurba sa pam gidela sa aklela victim kamal mesulang ra kamar pulis regelungil lureriu ma ulgaroyul mora tergegidel victims ra violence man kami to ra mga adukol ko kirel ti altora traffic ak mulawa israelo si sekran si litakalo si Mr. Ko akmal lomdas ra kami lo mi amlay sabi mo ko ra o ay selmol wase wangra nga hours ka tegi del tora traffic how many days a week Monday to Friday ra bekal sis during working days di sel mi warunga wase agimne challenge ra time angara mo ngagidi ngara tapsay dan a 8 torin mi el ang sab amal dio ba 15 minutes Ersegi del logisal wase kami do kararngi hindi mo nga niya tigigi del kukuradar stangal kuk ako ra amayo del malang hindi akmal proud ra divers at mal mo dang la ay sure imak di nga ni tigigi del mal di der stangal mal di ko wan ro kasiu kau din sabi ko ba sa wase akmal na mo memorizer kami ay gal dal bek tuta ko kala akmul wa mo ata say hindi ka ko os ngem rabay sel mirale ko nga mal sa pero kasi ngay na lang alak na ngani tirgel derstangal lungilo ko si ungkal metto drive mamla mo be ko tutaw sel kul sarabal nga lara leng mo engiya oitak asal clearing ngi makmot oral merka ima kan hindi ko sel bebe la ko sakpay mol mulay kalman ra kan mutul mom kamangat makway say di nga kalwa say let's go ngay tigel bukti derstang ding mal nga improvement ngay gidel derstang sel ku ngwa gidul gora ayosis akumi makami adira kumom dangalia teletelam sel gukpol next day mula improve mangangi tigel ligim ko tolomu len yakmo otakartir le ekwase ya au ulmo ko Mr. ICU abul gulawase nganya upper maris telamel akausel signal emla modia guli program la logi gullem ngirel di maintain mak ma gul gol ngase makre murtel mera balngel ekatir ka makwase ka enya wase agi ko makwase elang improper passing hindi mla ka momes ngak olnya ngarulem oy o mesri ya man matirgal ya kukre murtel me ya ku masara me sentelen e kasi ganal makmla mo kan fisa sem ko mora upper makwase kat hindi kam signal la ko bagi nga ko olnya ngarulem nguk ta ko olnya ngaramlan nga pangilal e ko pamli man mamuluk kringi moral baby ra time makuk matol wase kurang alla ka kasi rebe ka kalik me dun murot tararan makwase kang tlumot tira time ngalngi makmalungil focus lolngin le kuk gagi de wase sen salolngeng e kas emelo yur hindi a distance nga ka mang ayagi de black some okul mo olwit yak mal proud as divers lang hindi mo next day oy namo mo tangali mun tiagi den maturity ra ras hour lungwa babal daw bal meri mi sen beranga tumal na mal ngoti a reduce ra time ka mam akmal dim sa time say hindi nga na mo yung malakas amal touch sel 15 to 20 agi mo ka mga teleng say the madira kaltial nga ni sel ne tips nga kalira klon ni telwase sel bora cross wo me sa other cross mahasar dakot e ka prevent ringel opposite mong mesakaw
prevent rang rapak mandi kal taalang O makapahasar. Kaya man sa sa distance rawil ra kal dim sangkal ngara koswo sa distance agom stop hasar nagabling lolarang gel across the opposite lo say a hasar there's something so slow down I say mga kumes sel lower crosswalk tinga ko man tar bersulang pati crossing intersection na may stela Why say? e dire closes akal latal gim mreliya ko ra asipa era nga kamay stela scenario no crossel gimril ko video ulis akar tilo ase makarasel dil kaltang makarasel da group oy acrosswalk ero le lamray na mamlay mengire man mosto makamasang ako telen mengiya mi sakaw ego mo marahil hindi katri ego ko wer omsis ego mo masang matya dira kalwa so del tirgay gidel tial tulen ngire mo wer omola rataralen ka clear mablel na kal tulen magarang hindi omola rataralen ngire mo clear ayay da gel bebe ra ko dum accident lang Kumara ralen kau edi dia kam cek emolti. Saya kira kura bebi ra ngil kor oksiul. Udah kara to kora krosu kam. Ngmral do mesar driver sa direct mal mla kora improve. Sigida kora wal mi warung kora osni kora drivers ra improvement ra. Ato ko ra railo ma wa blabo da kao tangi. Oh, ya tamra mo kani. Nakakmal orang asuli mga ka malmesa improvement traffic maral di marahil. Hindi ka stop pati tadi marahil amla di marahil. Drap pramisen tira bekal tutaw makmal mesa ka makmaral mesulang. Raungil lurelem ko material ko ka elang ngaringi ikaw nga madal segi del intersection al mayebu malowar maristela manego tigel tere ka dula se ko 5 ang tigel teru tangari tangara westbound high school traffic baisa to betsel aknartian di sukumak mi tiya ko raptu yak matili ako ng ekawa matili ako raway siya kada stuck. Awul maksak tibigil mo nga siya ku kursi. Maya gidi dul malwal mertia gidi tetelel ako na kama masay. Kadamlas mo diya ka bol stop. Awul mandila kumletadada kasi ayel section na dagi mga ngi. Oy, ngay ba pitigil kukuk mo nga ragal intersection. Hindi msang hospital ka bling. Top. Hindi marahil. Oo, yung kukang yata yung makamorsay. Oo, hindi self stop, ekawa, pile abringi. Self among ito lang maramatyal, tratalbo. Mela ako mo kulam, amalay tulbot tokol. Sige da, kung nakam sirgi matrafik, kasi dola sumaldiakan. Oo, mong gira kadiro, itamnay matyal mo tuak, kalawar maistela, soro, tukli, pull. Igi ko lang sige din mo, dalawa sige, at mo kala improve mo. Late time mga to. Sige da. Mako makarang kuramal mamutuol ko coordinate mang mo sabi lungil di marahil. Ay ka kom kora practice raw o kom atuol girel kom. Why say bekal time mal say ul ko ngel wasay. Sel wa igagi dili lurel ngangi engirel bol ngangi sel ku teme kal pon tirtil tutaw yagi atu esel gi bomre ke kimi ko saka mo ay sira. Ako mo ay sira area ka. Enya mo ay sira makram nga yagi atu ak sa mo kertil wasay. Tiya ang oin jaksel wasay kadal am karangi. Ko de direk supervisor ko mo raw sa atas. Lengkuk ngangi dalil. Ko ko mo sirto ka sa senson dam rak lungoy. Ko ka yureng kasi ak. Kamal masawa senson dam rak lungoy. Pukula wasing atakaw si sakling ari tirgel akora atir ka bes raudyo renting ari sabiral clothing tirel kuk sabil ngusugit elang kamataktal almatuale matamal akora mo nervous sel ki sa kanang arse sel askat question e baisa nguk tinga kalebe kalwase aruba ko baklang arang. Amen, amen. Ya kumbra wasak mila o del ol gira kal nga ka al sukum agire ka to ko yen gira kal morngil len ak mila o del el gira la selva akla magtol ko kana arabe kul tutaw hindi sige ako plodula say como ma ko dele ma como mro tramlay en ja ko yuro mang hindi nga ka girekal giklev la karungu ke direkal lulturingil lultro ko kanga
Kamo ay san mulwas kamarasa malota ka ay mal bato ko lorior. What keeps you going? What gets you up? Pakmadik mo kadir ka kal adi ka absent. Kal adi ka bomser. Ka vides ka rabe kal tuta lomiam lay. Ak maral way say hindi ako dungal absent. Jakal berkul say gida. Sel rungu kal wasay. Ak tilwira rungu kal rungu wa o dal wasay gira kal kira sel baklela klangar. Maklalum mar adat tira mga biru kal kutmo klauruan morang wilur batlen. Ya ku maral wasay say gida to ornya wasay. Ar adal tuirma. Mengargi seru kal etme waru kal ngil to koy. Arselwa saying akmong al girirar ak al gut maklauron mura wirul batale leng miska ka kukmore dana kalwa say tiagi dangar alem elengan yaklo mure nga say gida ko lang arabe kal time al pisal to tawa ko say mandira ko da kal mura ata kalwa say selbo ko akwai kamiwa klamo ko raswa kal masay kal may makarang ding serung ko wasay abular atak amre dana kautu nga segida dalan bro dosyo ko multu rang lungu ya kris ela bdi nga rabe kalsis mung aktira kul ku kwadi mo kala singa kaling amo jak se ela ali kom direk kul mo mesra ka mamal watia ul hindi annex tegi ngaring akom daswe hindi of course ngaring ya bebira time nang gukwa nga ako tokoira ta kamara hindi nga ka understand ay hindi guk nga rebe ka wasay ang mo harang ko mo harang hindi nga ka ngatyan matami hindi ka kay ngasiyo sige daw ulmang katil biral mo tan mebulis wasay ngiri ra sa bakliar atama mung agyaw roral sige del treta ya ku ro ya kalmar ra tayo le kumral wasay sen mo me say ka durere ang sabihin mo ulit sa sikta citation masteristic sa within ng na sois ba domestic magire kal kuk to ko lang hindi gumob aurere hindi make sure ng makatmokorsel talsils makti antap per ngilurere kal may yakabuk behind sige da ko kura Lugo marbek adaro ko obatil areng ya oreyor ang mal lekmal amat trakalek mala Audio Loving Emertay del Tora Family Protection Act, temla kamlang artial family our matial radio station rabi forling adam lat makalorior gire layagi del trabangela a domestic violence. Makuraso al maskate al wasi altang angaling ti el kuraso mal kura mention ertir el mle Eklo ari reli ngosukaw raklamari aring rakara redem matial sabi al day in and day out te kamuraw reyor dia kam absent te malamolam al maruraw redem kotak mo lang nga sulir tirgel narita chiva Columbus mle chiva Swendi Siro, ma Lieutenant el Siandi, ma upla modibus radrone del Valentin Tirso, ma Henok ama Lieutenant Henok Uduy, ma Dirakal Sibra Raxel Subris, Tulay Subris. Ma direkal chivara marindon Herbert Tarong aula mak mulu kirtir gai den sel akot lain mo dispatcher aknevel all kuk tingela adabi ba sirungal kal sumun samal mo toko mo tingi ko all yo kena question ya igel tokol kulgol kirtir atete la uror el al time akmaral wase sei amaral Tomoral mis kamama tele la aurora se sen pulis en kire malmaka ma tegi de dira kul guru aku lo meserti aktis pachere o meserti mung ak milombon mersegi del geru se del wasim al suko makmo ko ngel pulis ak mo isela al melmera
kay gidan Director Ismail Akun madirak Tigal Chief sa Patrol Tigal Chief Patrol malmutrang kagidan Chibrel al Febingra mongyor ayel Google makume sa lol hotel at telir kalbulis malarsel lungil lakrada lo se tiagi da se bulis en wat tiagi mul gebri tiagi da chief se mer mutrel al gal chibrel al time mar director sro hui Okay. Ma'am, salak ti malutok mong klinik yang Columbus sa kuma Janting Suweni Zero Valentin Tirso Mlamusmer Henok Udoy Doley Subris Helbert Arong Tirgay Tirwa Makro Bulis El Gaulam Mesertir o dira kami mention rang kay kita Chibrel ang Fabian Ira Manyor pigar westra chibul mera kagidan favor Pian met Chibrel mer ang kay kita Chibrel ang tirgal na mo kal director se mer mutrang Director Ismail Akwan. Baka malawang ang sulti kaya kita mla chief sa marmla Director Ruel. El kawa tegi del tamel maudior 1998 ra MOJ. Minister Justice Melam lo sub emlo Mr. Tirel. Ligay gidi el wal teleteli ra ulmang lo sub emal lo sa madyari kongel mo tegi del uriora kalbulis. I see. Matakamal masaw le police lo teleta makadokora Koram le mention ra youth share omongod odo ra kadiri kalman milat kara tira ay gel susar karon tilong ngara sabe mel kora akmong mar armige krel adal moniate el liro lo mesertial show lo beta morong saw amo sabe el kora matal mararan trira tial toera orere la kalbulis was something el asabe iran moringi This wakal mokpulo sa kalbuli sa kaurol girela House of Akla ka ngosutri ra rospe angesu almorong ngiro batrera lamaltel matabasul logi wala experience nga karang ngar alsel eng malmot mi warungu doleng ada marsa alid marogul tokol marogul adal tira mo Although the respondent mortil gira langes, yung mot me arungu der selga wa ngoswira adal al ruspe anges wa aka telmalel malubeng nganya tokra ula rava malubeng nari albirul alga wa sum aklil mura wilu rabatalele etawasul mura bek adal alga wa ngosutrira Seguida kora Kom nga song sarbulis, kok malos pera agit adisyon. umay say agit mal nga songs mang hindi gumuran dal bayar maredal ging songs sa gimala sa mal expand mo sa amal gut mok like ni yang alaman hindi gimaran no amen power why say Seguida. Tirikal malorang asole mali. Akong das tegi dal do ak Parawadi bla ko hindi man na confirm Marcel wasay. Girel ko nga niya a shelter, uben safe house, uben blay. El sabi el sel suko maka pick up para arangala ka lang niya situation ra adalang ok lang niya alak ra adalang ok el nga niya sabi el morning tirkay kitil el ngalak or victims el leng dia ka pasyor el all time sa tong ititrin mo. El gulgor niya bay sa wasay el gulgor mo sabi el nga niya atalugor niya el 24/7 na dungul mo ko ko kertir el nga niya seguida akum tas seguida ako raw akim seguida wal gora point at el wase el mo ay sila safe house el nga niya atal nga sel o 24/7 al ya open mama ko murusel nga alam malore etal oy seguida direct kul mo akim fasil wase bolbong oy ngari sel kukgal talbe sistema lo konya ngal director lo ase ngari ase dro yakil ku kigandi sel puni sel ngari adal ngari dungal adal moma limrak mo dakat makliaw lo gila sa baklel sayida kaya kamal no understand the same kamal no masawli
Madukura marmarati ale endra shorgi duma akti mutal mo melek lagel oblim dilung ulwa si mel al time ka magisal tuta mo chegara segi del blila ambasador amrigel mo chegar obis me kuka ramulay gagi del urior a traffic e alla Wednesday kumru la urior el kirel transmita file al morakor telengaria citation e dire kal mru la yele input ay gel data statistics arakaw mga kamal maasang yak malurang asulim na TLM al mo sabihin al mlem at ko ramlo ka tangi akmo close rel ang lolingit rakam mo ay gel tril mo lingit rar akmlang uselwan ratip prakaw sige del hazard so maka maral mo ngi kami sa tram lang tirsil hazard ta botang ale ko misrangal kan macross kamlu tumis ka turay gel ko ratip sel ka oreng al wasi ulgum tirgal driver sa matangay Wai sige del to era selbora crosswalk mal ubeng nganya ko ra ulma kamlo soro no stop hazard el prevent ra adel law mal ubeng gel Nonia cross engge gidel selb akla adal mo cross e direct kan sain tra opposite e direct kan logi utai de sel togora tulen al sukum kom aso so tia boldo so dar ni namo te gidel 80 tel tulen maradala mal matangali akti ngali ye gidel bebira tokor accident se gidel lual terra ngira mal sel sum got mura tarale ngira mal clear el cliente mal ya gamna moso y se hay que ir ahí el bebida toco el accidente hasta el guduma hay que ir el ada di dia el cliente so y se el guk mrudo lirangal el tang mal ubang tang all di emis el guk mal so de bula ada ngarap kulara el aul magdo asego kom garge que sel omchensa alain mesel guk toco era traffic al total lo ase aging song sumundia kalsa mal muray karo kul intersection Hindi kaya bibitigil nga niya time ako kukmuray kal intersection ng metto. Ngungil segi del momes raz metto de kom roid reduce speed rakaw horn mal ubega ko flash lol ariya sem top de mundi top de kadi marail makawal ko kadal metto akl pomungil masam dal wasing wangara distance lengan ay gel ada mal ngulda kara speed maral mo Eka ko na magkikukaw. Musel waisay ang ideranggal atat makabuli kama lulta karangal kang memo kayang ratasport. Aja kita gel bebira kumesak ngara traffic. Awul mo kamla bebira time ko mo meser ngakal. Sel akora akula aul mal tel ima kamal moklo e mo ko ramro turo igul wasay. El asem soro, el aga mga takra traffic. Aul makasem telgibul speed. Lesel speed el ang mulmors engel ngaruriw lagi maraya. Misel am soro el aga kamungudringi. Aul akmal Circle Island Mart esel momle ebar nga kami senti. Mambay mga samle rami sentil merangak leng stop leng mamsate le lamutuak malubeng crossangan. Bela aku mesra sel stop apkis enga ka ola aw ka wa ko ram ge ko ka lembul kula wa sing avia ka bo morior kol aku ka dim neswa mel to live ndi aroya kuriul bela ko awul maktikal pro drivers akra mo mesra tiro ka mel to moranga ke wa sei potunga ka sentel nding seguida isingak lo hacen clear may ungila ko gi tiange baisa ngari tirgal mo tu akay bu yak milas mo ko umaksarti lo say ka ng silu era ko sisibing kalmo center nga kamlakli el ako sisibi ka ori adult mo mangkal ko kami la say ako sindia ay kita ko prevent oy lang sabi amal di mo ito yak tutorial mel ang ngari masya kisya kasi ko amore eringilang sira nguk takal ko asya ko mesel kan natu akya kultur ni ngumle clear dia ge ko mara right lane no ngas ako sisibi ka olya adal mo ko asay nga kam nat mo sisiba mak
Ngigel baby la katastan mo kuramo. Hindi clone maturity man la mo Mudu matamaray mo kabra. Au spendi tigel ol mo tuak. Alam la mo ay hindi agikira mo lom. Sir kisyak la ala ko amal. Agikira mo lom mo. Malmi. Kasi dim tu awlak mo singi magilora. Ungil access la ka dito dito limran kang mo. Makading mo almel ay sem. Hindi nga timing. Namo sa pagkaltiya, si tirgal nagiging mo tuak, amlam mo tu. Oy. Hindi nga ni tirgal mal ko ra katingir. Sel baby la time ang aktira klomis ra speed. Sel pesara center lane, engi lolya adult mu ek isya krawaitel ba au ya kul digir ni. Aku digir mung kasi le gomes. Oy kada melas mal educate lo say au ul mung moy si watti agir. Mung aktira kan mal pro da drivers mal na mo ko ra ngayon sila understanding tirma ay sure ko ma'am. Man may kantak, ay kantak, ay sure kami yung. Oo ay. Aktila ya dira kan mal ngututura da kasi ali ko mal mo kalagik ay kantak to. Leng ato ko tulong mo at traffic. Kita tiya ngorser to kasi ko lang nga da kami sa makakatalo nga rakaw luwase magrang ka doon nga nga ami ba di bidul mak. Ano bang airhead? Oy. Makasyo ko mal mo kalagik tens edan mataman. Bali bang nga kita sel sumak tira kaltaw lakat kasi sel mo makaleme sa pulis hindi within 50 feet or 40 feet emla mo gire mo pay attention lang. Ava. Why say? Lang ngam na pel nga kita mera mo ko ngi ya ba ako awngin makarang nga mo turog malara also musay gid ya ako pa lerit ko ngwa kira kilometers ra speeding magal wasay nga kadik ko bulu aw lagi mo mamulot kringel ngaruri mungil sto Ngayagid na ba kaning mungil mung ringel la tagid 8 years agi ko ra wagi bla mo tungi ko ra teletela drivers lo say gagi dagil baby rato kol gim discuss sil officer after the traffic ka uklat kradro lang ra safety ko mama safety kami aklomel ko le mal should be top priority mga korogi tegi do olgitan po kargi kartir kagi del police nga rara el directa traffic wal se do lo mesertir e podo o se la directa traffic da follow el direction sertir que tel mesa traffic el malung el maralak ay masak mal impressed ang lamo te kadong mondal gire la traffic al tutaw ngora malungin maral so thank you so much. Mata seguidi mo familia origi naman masala police lieutenant Rebecca tangagiri ang nginangabadal mo subel joiner either el afternoon adios lo makaltanga trigi de rokoy mesel kuk nexel family ore ko man nom saul. Thank you so much. One that you wanna listen to.